можем просто быть. On peut tout simplement être. Но нам все время хочется быть какими-то. Mais on a tout le temps envie d'être plus qu'être, d'être quelconque. В чувстве «я есть» мы все время одинаковые. Dans le sentiment je suis, on est tout le temps pareil. Как только мы хотим быть какими-то, мы сразу выделяемся. Dès qu'on veut être quelconque, tout de suite on se distingue. Мы выделяемся и становимся особенными. On se distingue et on devient particulier. И тем самым мы отделяемся. Et de cette manière-là, on se sépare. И теряем это чувство единства. Et on perd ce sentiment d'unité. Tout ce qui se manifeste a un opposé, comme le haut, le bas, la droite, la gauche, le blanc, le noir. Все, что есть, все, что существует, имеет свою противоположность. Высоко, низко, право, лево, черное, белое. Est-ce que ce je suis, j'imagine que c'est de manifester aussi. То есть я так понимаю, что для «я есть» тоже должно быть. Donc ça implique le je ne suis pas aussi, le non-existence. Это значит, что существует уже тоже «я не есть» или «меня нет». В нашем опыте ни у кого нет такого переживания. Dans notre expérience, personne n'a cette sensation, la sensation au sens, cette expérience d'avoir vécu cet état, je ne suis pas. Ok. Концепция есть, а переживания нет. Ce qui existe, c'est le concept, mais l'expérience n'existe pas. La question, c'est est-ce que ce je suis, c'est de l'ordre de manifester, conceptuel justement, parce que tout ce qui est conceptuel aussi a besoin d'un opposé pour être conceptualisé. Donc, то есть это значит, что как бы даже на уровне концепции существует эта противоположность, потому что концепция, она как бы тоже нуждается в том, чтобы была противоположность. Концепция, да. Le concept, oui. Donc je suis, c'est un concept aussi. Это значит, что я есть, это тоже концепция. Нет, это факт. Ça, c'est un fait, en fait. Концепция – это то, что можно считать правильным или неправильным. Факт не относится к этой категории. Un concept, c'est quelque chose qui peut être considéré comme vrai ou pas vrai. Le fait ne rentre pas dans cette catégorie. Это другая категория. C'est une autre catégorie. Концепция – это ментальная конструкция, ментальная Le конструкция. concept, c'est une construction mentale. Факт – это событийное явление, событие – это событие. Le fait, c'est un événement. Это не ментальная конструкция. Факт – это не объяснение, это то, что вот есть. Le fait n'est pas une construction mentale, ce n'est pas une explication, c'est juste ce qu'il y a. Я есть – это не концепция. Je suis, ce n'est pas un concept. C'est ça, donc c'est ça la réponse en fait. Le je suis. Значит, это Je и есть suis. ответ. On n'a pas d'opposé en ce moment-là. Это значит, что у «я есть» нет противоположности. Нет противоположности. Но и «я pas». В нашем переживании нет такого опыта «меня нет».
Dans notre expérience, dans ce qu'on est capable de vivre, il n'y a pas cette expérience. Je ne suis pas. Ни у кого. Personne ne l'a. Все знают только одно состояние, я существую, все. Tout le monde connaît qu'un seul état, je suis. Donc il n'y aurait pas, parce que au-delà des couples d'opposés, on peut imaginer qu'il y a une réalité qui serait la source de cette dualité. Значит, можно сказать, что за противоположностями существует как реальность, которая является источником этих противоположностей. Можно так сказать. On peut dire comme ça. Ok, je reformule ma question. Si C'est ce quelqu'un que je d'autre n'a peux pas de dire. question, évidemment. Hein? Il y a une question juste là, il y a Oui, une- alors, mais on, Ok, Все je vais terminer. Est-ce que le je suis a une réalité propre? C'est une apparence. я есть, имеет ли свою собственную реальность, или же это только видимость, да, впечатление? Дело в том, что сейчас мы обсуждаем разное «я есть». Le fait est qu'on est en train de discuter des je suis différents. On ne parle pas du même je suis. «Я есть», о котором говорю я, оно безлично. Je suis dont je parle, il n'est pas personnel. Il n'est pas lié à une personnalité. Потому что личность думает, что существует личность. Parce que la personnalité pense qu'une personnalité existe. Но на самом деле в основе существа лежит безличное чувство «я есть». Mais en réalité, à la base, il y a un sentiment je suis qui est impersonnel. Это первое чувство, которое возникает, когда в чистом сознании возникает просто движение, какое-то движение. C'est la première sensation qui apparaît quand dans l'espace pur de conscience apparaît un mouvement. Для меня это стало ясным только в момент переживания самадхи. Pour moi, c'est devenu clair seulement au moment où j'ai eu cette expérience de samadhi, donc de l'état de l'éveil. В самадхи ясно видно, как возникает сначала чувство «я есть», и оно не отнесено еще ни к кому. Dans cet état-là, on voit clairement comment cette sensation apparaît et elle n'est pas encore attachée à qui que ce soit. Нет субъекта, которого можно назвать, что он есть. Il n'y a pas de sujet pour lequel on pourrait dire il est. Это «я есть» еще не имеет формы. C'est un je suis qui n'a pas encore de forme. И оно необъяснимо, я не смогу его объяснить. Il est inexplicable, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Donc ce je suis, il est en dehors du temps et de l'espace à ce moment-là. Это Il est значит, antérieur au temps et à l'espace. это значит, что я есть, оно вне времени и вне пространства. Как бы оно предшествует и времени, и пространству. Parce qu'il apparaît après l'apparition des concepts du temps et de l'espace. Оно появляется после того, как появляются концепции времени и пространства. Мы не можем
сейчас обсуждать что-то без субъектно-объектных вариантов. Вариант только субъектно-объектный может быть в обсуждении у нас вообще. En fait, maintenant, on ne peut pas discuter autrement que dans une relation sujet-objet. On ne peut pas faire autrement. Только так. On peut faire que comme ça. Если я скажу, что субъекта не существует, будет непонятно, как так. Si je dis que le sujet il n'existe pas, ça va pas être compréhensible. И я есть, оно в первоначальном своем виде не имеет субъекта. Et le je suis, dans son état premier, il n'a pas de sujet. Но сейчас мы воспринимаем чувство «я есть» как существующий субъект. Вот тело однозначно дает нам такое. Mais maintenant, on perçoit cette sensation je suis liée avec un sujet, donc avec nous, notre corps. Notre corps nous donne cette sensation, voilà, je suis. Donc on le lie en fait avec le corps. Для субъекта есть время и пространство. Pour le sujet, il y a le temps et l'espace. Для «я есть» нет времени и пространства. Pour je suis, il n'y a pas de temps ni d'espace. Ok, donc il n'y a pas de réalité plus fondamentale que le je suis. Значит, нет реальности более глубокой, чем реальность я есть. Это не окончательная реальность. Ce n'est pas la dernière réalité. Это уже как выход. Все равно это уже проявление. C'est une sorte de sortie. Но это место, которое мы своим вниманием сейчас можем словно прикоснуться. К нему мы можем прикоснуться. Mais c'est un endroit où nous, ici et maintenant, avec notre attention, on peut le toucher. On peut le toucher. Donc vous dites qu'en fait c'est l'avant-dernier niveau Да. de réalité, c'est ça? Это последнее место. Последнее место. Что он сказал? Сказал, что это как бы предпоследняя Да, именно реальность. так. Да, Oui, c'est ça. Merci. именно так.